دونك هنا غندوزو ليكزيرسيس 5 من ليكزام ديال 2018 صافي سيونس مات A et B. Donc هنا عطاونا f est une fonction définie sur R par f de x égale l'intégrale entre 0 et x exponentielle t carré dt. قالوا لنا montrer que la fonction f est continue et est strictement croissante sur R. Ok. Donc شنو عندنا؟ On a la fonction qui a t, qui a pour tout t un t carré, on a et la fonction pour tout élément t, ou là, pour tout élément x, exponentielle de x, quand on voit la fonction d'exponentielle, il y a deux fonctions, sont deux continues sur R. Donc, la fonction qui a tout t, en t exponentielle t carré, la composition de la fonction sera continue sur R. Donc, il a qu'un tas de continu, il y a des dérivables. D'où donc f est dérivable sur R et par suite f est continue sur R. La fonction f majuscule plutôt. F est continue sur R. Ça fait هذه la continuité وقالنا montrer راها croissante. دابا راها dérivable. Donc دابا راها dérivable. OK. Donc ممكن نكالكوليو لا dérivée ديالها. OK. Donc شنو غندير بعدا soit x appartient à R. On a f' de x, il y a la dérivée de هذه اللي هي égale هي l'intégrale 0x exponentielle t au carré dt prime اللي هي exponentielle x au carré. Donc هنا la dérivée ديالها ساهلة ماشي شي حاجة حيت هنا عندك لا بورن هنا 0 وهنا x. دونك ما كاين لا شونجمون دو فاريابل لا على هادي لا والو. شنو عاود دونك هادي قالوا لنا خص strictement croissante. دونك f prime هي x carré or exponentielle دائما موجب supérieur strictement à 0 quel que soit x. Donc quel que soit x appartient à R, appartenant à R, on a f' de x supérieur strictement à 0, d'où f est strictement croissante sur R. Ça fait, on a montré qu'elle est strictement croissante sur R. La question, les menbets. Donc, قالوا لنا هنايا montrer que la deuxième question A. Montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à x, en déduire la limite
quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ok. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça fait هذا هنا الانترفال ما عرفتش علاش عطاونا هاد الانترفال زعما 0 بلس لانفيني واش راه هكاك ما علينا صافي عطاونا هاد الانترفال نخدمو به soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. شنو عندنا on a غنشوفو هاد لا فونكسيون هاد الشيء on a t carré دائما بوزيتيف donc exponentielle غندخلو ليهم l'exponentielle كي دايره دائما راه فونكسيون كرواسونت صافي donc غتجينا exponentielle t carré راه supérieur ou égal à exponentielle 0 اللي هي 1 car l'exponentielle est une fonction croissante. Donc l'intégrale entre 0 et x exponentielle t carré dt supérieur à l'intégrale à la fonction croissante, ça fait l'intégrale entre 0 et x 1 dt. شنو هي هذه 0 l'intégrale entre 0 et x exponentielle t carré هي la fonction f de x. وهذه إلا حسبنا شنو هي le primitif ديال 1 donc c'est t entre 0 et x on a f de x supérieur ou égal à x donc d'où quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini on a f de x supérieur ou égal à x on déduire la limite. Donc, il y a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x va. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'IL x, inférieur ou égal à la limite, d'IL f de x, quand x tend vers plus l'infini. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'IL x, il y a plus l'infini. Et donc, هذه راه أكبر من plus l'infini, donc il y a plus l'infini. D'où la limite, quand x tend vers plus l'infini, f de x égale à plus l'infini. Désolé, la troisième question. Plutôt, la question B, on a montré que f est impair. Montrer que f est impair. En déduire limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Ok. Donc, un f de départ. On a في الأول on a هنا عندنا راه خدامين على R كاملة donc on a quel que soit x appartient à R عندنا moins x حتى هو appartient à R صافي l'ensemble domaine définition راه symétrique par rapport à 0 on a ثانية غنمشيو نحسبو f de moins x f de moins x ok. Il y a l'intégrale entre 0
m moins x exponentielle t carré dt. Donc, on a le changement de variable. Je vais dire, on pose par exemple u égale à moins t. علاش خديتها moins t؟ علاش؟ باش نرد هنا في لي بور تولي عندي اكس ما تبقاش ناقص اكس. اوكي خصني نردها اكس حيت علاش دابا ها انت اون بوز u ايكال ا موان تي. دونك شنو غيولي عندي هنا سي دونك بعدا هنا الا كانت u كتساوي موان تي دونك تي اش غتساوي؟ غتساوي موان u. متفقين؟ تي غتساوي موان اي. الوغ شنو غتولي عندي هنا سي تي سي تي دابا هنا تي سي تي ايكال زيرو. الوغ سي تي ايكال زيرو الوغ يو حتى هي غتعطيك زيرو. سي تي ايكال ا اكس بلوتو موان اكس. لاحظ هنا دابا تي راه هنا ولا موان اكس موان اكس. الوغ يو اش غتكون عندنا هي موان ديال موان اكس اللي هي اكس. انا رديت انا الشونجمون د فاريابل ديالي ولا عندي هنا ما بين زيرو اكس. صافي هادشي علاش خديناها موان. وعاوتاني غنشوف هاد دي تي. دونك الا كانت تي كتساوي موان او دي تي غتساوي هي موان دي او. صافي موان دي او موان دي او موان. دونك غتولي عندي هنا اف دو موان اكس غتساوي هي لانتيغرال اونتر زيرو اي اكس اكسبونونسيال. دونك تي كاري شنو غتسوي هنا تي كاري اش غتعطينا هي او كاري حيتاش الموان مع الكاري ما كطير. اوكي وهنا دي تي باش غنعوضوها دي تي غنعوضوها بموان دي او. نكمل هنايا صافي. دونك هنايا شنو غيكون ايغال l'intégral entre 0 et x 0 et x. هاد الموان نخرجها برا د لانتيغرال غتولي عندي هنا وغتبقى لي هنا هي اكسبونونسيال او كاري دي د او. اوكي واش كنعرف انا على سميتو هاد لا فاريابل دانتيغراسيون هادي هاد لا فاريابل هادي علاش كان انتيغريو. صافي راه مي يعني بدلها باش ما بغيتي سميها او سميها تي. دونك ممكن نردها هي 0 اكس موان اكسبونونسيال تي كاري دي تي. وشنو هي هادي هي موان لانتيغرال اونتر 0 اي اكس اكسبونونسيال تي كاري. شنو هي اف دو تي هي اف دو اكس بلوتو. دونك شنو مونطرينا باللي اف دو موان اكس كتساوي موان اف دو اكس. دونك اف est impair. اف est impair. دابا بقى لينا ندير نحسبو لا ليميت ديالها. لا ليميت ديال اف دو اكس ليميت ديال اف دو اكس quand x tend vers moins l'infini égale la limite دونك هنا حيتاش راها امبير ليميت ديال اف دو اكس غتساوي موان لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. صافي ولا ليميت ديال اف دو اكس ملي كتمشي اكس بلس لانفيني شحال لقينا هي بلس لانفيني. دونك هنايا لا ليميت غتكون هي موان لانفيني. صافي لا ليميت غتكون هنا هي موان لانفيني. لا كيسيون بي ولا لا كيسيون 4 ولا ما عرفتش.
Donc, on a la question B. Donc, on a la question C. Montrer que F est une bijection de R dans R. C. Montrer que F est une bijection de R dans R. Ça fait. Donc, أصلا راه كلشي قلناه راه لا كونتينيتي كاينة كل. Donc, on a F est continu est strictement croissante. Là, il y a la continuité. Il y a montré la continuité ou strictement croissante et continue est strictement croissante sur R. Alors, F est une bijection de R est une bijection de R vers F de R. Ça fait. Donc, F de R égale, il y a F de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, il y a la limite de F de X quand X tend vers moins l'infini. La limite de F de X quand X tend vers plus l'infini. C'est la fonction croissante, donc à l'ordre. Donc, la limite de F de X, quand X tend vers moins l'infini, il y a moins l'infini. هنا plus l'infini, اللي هي R. Ça fait. On a la dernière question. La question D. Montrer D qu'on a montré que la bijection réciproque, réciproque G de la fonction F est dérivable en 0, puis calculer G' de 0. Ok, puis calculer G' de 0. On a la fonction f de 0 égale à 0. حيتاش هنا كاع f de 0 donc ممكن تقول هي l'intégrale entre 0 et 0. Ça fait exponentielle t carré dt وهذه كتساوي 0. L'intégrale ما بين نفس العدد donc يساوي 0. Ok. Et f' de 0 شنو هي f'؟ فراها f'. Donc f' هي exponentielle de 0 au carré اللي هي exponentielle de 0 اللي هي 1. Donc f' de 0 différent de 0. Ça fait. Alors, là on a f' est dérivable en 0 هذه et f' de 0 différent de 0
Donc G est dérivable en 0 et on a G'. هذا ما سؤال de 0 هي F moins 1 prime ديال 0 اللي كتساوي 0 شنو هي دونك هي 0 شنو هي F 0 دونك F moins 1 prime ديال F 0 صافي اللي كتساوي 1 sur F prime ديال 0 صافي. ها نتوما حيتاش F بريم 0 G بريم 0 راه هي واحد على F بريم 0 دونك خصك تشوف واش F بريم 0 ديفيرون 0 فاش ممكن دوي على لا ديريفابيليتي. وشنو هي 1 sur F بريم 0 هي واحد دونك هي واحد على واحد اللي هي واحد. اوكي وهنا كنكونو سالينا ليكزيرسيس ديالنا. بون شونس.